السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے سرخیوں سے۔ تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث کی مدت میں 1 ہفتے کی توسیع کا امکان۔ چیف منسٹر کے عہدے پر فائز رہنا بدقسمتی، اسمبلی میں تقریر کے دوران کرن کمار ریڈی کا اظہار مایوسی۔ ایوان میں کرن کمار ریڈی کی تقریر پر اکبر الدین اویسی کا شدید رد عمل۔ تیلگو فلموں کے افسانوی اداکار اے ناگیشور راؤ کا انتقال، جمعرات کو آخری رسومات۔ اور منڈی میرالم قتل واقعے کے سلسلے میں 5 افراد زیر حراست۔ اور اب تفصیل۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے ریاست کی تقسیم کے بل پر مباحث میں توسیع نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ چہارشنبے کی شام اپنی تقریر کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہنا ان کی بدقسمتی ہے۔ بل کی شدت سے مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تکلیف کو اپنی تقریر کے ذریعے بیان کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اس کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ لسانی بنیادوں پر علیحدہ ریاستوں کے لیے تحریکیں چلائی گئی تھیں اور 1908 میں کانگریس کے کنونشن میں آندھرا پردیش کے قیام کی بات کی گئی تھی۔ 1928 میں لکھنؤ کے کانگریس کنونشن میں اس کا اعلان کیا گیا، جبکہ 1952 میں پارلیمنٹ میں پنڈت جواہر لال نہرو نے آندھرا پردیش کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کی مرضی اور رضامندی سے ہی آندھرا پردیش کا قیام عمل میں آیا تھا، کسی نے زبردستی کر کے ضم ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1952 میں آندھرا پردیش کے قیام کا فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ تیلگو عوام میں کوئی اختلافات نہیں تھے۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ 1973 میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ عوام پر نہیں تھوپا جانا چاہیے جس سے عوام کو مشکلات پیش آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نے رائلسیما اور سریکاکولم کو تلنگانہ سے زیادہ پسماندہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مباحث کے ذریعے ریاست کی تقسیم کا فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ جذبات میں بہہ کر فیصلے لیے جائیں تو ہر ضلع کو الگ کرنے کا مطالبہ اٹھنے لگے گا۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ وہ نظام کی تاریخ اور دور پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتے، تاہم انہوں نے کہا کہ نظام نے ہی آندھرا والوں کو زراعت کے لیے حیدرآباد آنے کی دعوت دی تھی۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران ریاستی وزیر جانا ریڈی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ وہ رکن کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں یا قائد ایوان کی حیثیت سے، جس پر ایوان میں شور و غل شروع ہو گیا اور ٹی آر ایس ارکان احتجاج کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے۔ ریاستی وزیر آنم رام نارائن ریڈی نے ارکان سے اپیل کی کہ تمام کو بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ٹی آر ایس ارکان وزیر اعلیٰ کی مخالفت میں نعرے لگا رہے تھے۔ May I read out? This is Jawaharlal Nehru. The demand for redistribution of provinces of the linguistic basis has been persistently made in the South and West India. The Congress expressed itself in favor of linguistic provinces many years ago. A decision on this question ultimately depends upon the wishes of the people concerned. While linguistic reasons have undoubtedly cultural and other importance, there are other factors also such as economics. مجلس اتحاد مسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے کی گئی تقریر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا کہ قائد ایوان نے جو اظہار خیال کیا ہے کیا وہ ریاستی حکومت کی پالیسی یا موقف ہے۔
انہوں نے ایک ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قانون میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ قائد ایوان میں جو کچھ بولتا ہے وہ پالیسی اور موقف سمجھا جاتا ہے۔ قائد مجلس نے یہ بھی مشورہ دیا کہ قائد ایوان اپنی تقریر کے دوران ایوان کے تقدس کا لحاظ رکھیں۔ اکبر الدین اویسی نے اسپیکر سے کہا کہ وہ بل پر ووٹنگ کرانے یا کوئی اور فیصلہ کرنے سے پہلے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس طلب کرے اور ایوان سے رائے لی جائے۔ Sir, on page number 139, the definition for the leader of the house, the duties, the work, and everything is very clear in that book, sir. The leader of the house is an important parliamentary functionary and exercises direct influence on the course of business, the whole policy of the government, especially so far as it is expressed in the inner life of the house and in the measures dealing with the course of its business, is concentrated in this person. So now, sir, I would like the Honorable Chair, the Speaker, to kindly give a ruling, and at the same time, it is also the responsibility of the government and the ruling party to give a clear-cut view to this house. Whatever is being spoken and said, is it the complete version of the government? That's what I'm trying to say. When an individual speaks in a capacity of the leader of the house, then this is what is there. And then I also do understand it's a very unique situation and a very unique, that is why there is no clear-cut rules and regulation as to what needs to be followed. But in my opinion, I feel like it would have been better and the dignity of the house as the leader of the house would have been maintained probably if the leader of the house would have spoken in the capacity of an individual coming from the Chittoor district or a member of this legislative house, sir. But when we read this, a confusion is there, sir. Secondly, sir, I would also like to bring, which I'm not supposed to, but I'm sorry to say this, in the BAC, sir, if I'm wrong, I may be corrected. So I had raised a question to your kind self, asking, what if a resolution is proposed or decided to be moved on this bill? How would the House react? Then your reply was there, okay, I'll have to see the mood of the House. Then I read the rule position in front of you and I said, sir, if the government or the leader of the House decides to move a resolution or a motion, favor or against, needs to inform the Speaker, and the Speaker being the custodian of the House, he is supposed to give the permission. Then your kind self said, if any such proposal is there from the government side, or the government informs me, I will call for a BAC meeting. Thirdly, sir, my question to you is that, sir, a procedure is going on, sir. That is, every member is expressing its view on the bill, draft bill, which is being sent by bill, sir, which has been sent by the President of India, right, sir. Sir, in this, sir, we are also hearing that an extension of time has been asked and a reply is still awaited. Sir, I just want to make it very clear, sir. One process is going on. We need to complete this, sir. Right or wrong, sir, Speaker has all the powers of the House. He can take any decision and your decision is final, sir. There's no questions about your decision, sir. But, sir, when we are expressing our views and when you have permitted us to submit amendments, sir, after the views of the members
when you find it's completed, then the amendments, I don't know whether you would be giving a chance for all the amendments to be moved, and when an amendment is there, a member is allowed to give an introduction to the amendments. I don't know whether you would be doing that. And then it is your prerogative. Sir, it is your prerogative, sir, whether you want to have a division or not, whatever it is. And this procedure needs to be completed. And only after completion of this entire procedure and process, then the question will come, can a motion be moved, can a resolution be moved? Then an opinion should. In between, no such things should be allowed by the chair, sir. If such a thing would be allowed, sir, it is wrong, and the history will not forget and forgive us for this great mistake that we would be doing, sir. So for that, I request you, sir, let us complete this procedure. The leader of the house, as you have given the permission, he can continue with expressing his views. He can go on record as to whatever he wants to say. And then after completion of this, we will see what has to be done if necessary, sir. I request you that you can also call for a BSc. And now we just hear that the president have announced 1 week more extension, sir, for this. So I think we have 1 week of more time for this to debate, sir. We'll debate on it, sir. So let us not do any mistake which would be remembered in the history, sir. So this is the opinion of my party, sir, which I'm putting across to you, sir. First of all. Yes. Let me. No, you think this is the way House can run? ریاست کی تقسیم کے بل پر جاری مباحث کے دوران چہارشنبے کو ایک بار پھر کانگریس کے رکن اور گورنمنٹ وپ کی جانب سے نظام حکومت کے خلاف زہر افشانی کی گئی۔ مجلس کے ارکان نے نظام دور حکومت کو بار بار تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر سوال کیا کہ آخر ریاست کی تقسیم سے نظام یا قاسم رضوی کا کیا تعلق ہے۔ مجلس نے ایوان میں مترجم کی عدم موجودگی پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ چہارشنبے کو اسمبلی اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی YSRCP کے ارکان کے ووٹنگ کے مطالبے کو لے کر کیے گئے احتجاج کی وجہ سے کارروائی کو 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا۔ بعد میں اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو گورنمنٹ وپ ڈی سرینیواس نے تقسیم کے بل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے بل کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ یہ بل دستور کے خلاف ہے اور کس لیے ریاست کو تقسیم کیا جا رہا ہے اس کی بل میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے بالواسطہ طور پر مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے نظام دکن کی تعریف اور قائد مجلس کے موقف پر TRS کی خاموشی کو انگلی اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر نظام دکن اور قاسم رضوی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ఈ శాసనసభకి బిల్లు ఎటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా లేకుండా పంపించారంటే ఇది దుర్మార్గం। ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ బిల్లు గురించి చూస్తే చాలా బాధాతప్త హృదయంతో ఇవాళ మాట్లాడుతున్నాను అధ్యక్ష। దీన్ని ఇవాళ హైదరాబాదు మీరేమో అభివృద్ధి చేస్తారని చెప్తున్నాడు ఆయన। ఒక పెద్ద మనిషి నిజాం పాలన కొనయాడుతూ ఉంటే నిజాం అది చేశాడు, నిజాం ఇది చేశాడు, నిజాం లేకపోతే హైదరాబాదే లేదు, నిజాం లేకపోతే తెలంగాణయే లేదు, ఎక్కడ ఏ గోడ పలికినా నిజాం, ఏ కిటికీ పలికినా నిజాం, ఏ మనిషి యొక్క గుండె పలికినా నిజాం అని మాట్లాడుతూ ఉంటే సాయుధ రైతు తెలంగాణ పోరాటం ఎందుకు వచ్చిందో దాని స్పృహ కూడా లేకుండా చిద్విలాసంగా మీరు నవ్వుతూ ఉంటే, మీరు ఆనందపడుతూ ఉంటే మీ తెలంగాణ ప్రజల గుండెలు పగిలేలాగా అక్కడ ఏడుస్తున్నారే। ఈ శాసనసభలో మీరు ఎందుకు ఆలోచన చేయలేదు? మీరు ఎందుకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వచ్చాడు ఇక్కడికి? సరదాగా వచ్చాడని అడుగుతున్నా నేను। భారతదేశంలో సంస్థలన్నీ కూడా విలీనం చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే హైదరాబాద్ నవాబు కాసిం రజ్వీ లాంటి రజాకార్ నాయకుడు
పాకిస్తాన్ నుంచి తరలి వచ్చినటువంటి కాసిం రజ్వీ ఓచకోతకు బలైపోతూ నిజాంని ప్రేరేపించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ సంస్థానాన్ని విలీనం చేయొద్దు, ఈ సంస్థను మనం స్వతంత్ర దేశంగా ఉంచుకుందాం, 20 కోట్ల రూపాయలు పాకిస్తాన్కి అందించి అందులో అంతర్భాగం చేయమన్నటువంటి నిజాంని తిరగబడితే పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ నాయకత్వంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేతృత్వంలో ఉక్కు మనిషి అప్పటి హోంశాఖ మంత్రి నిజామును మెడలు వంచి భారత ప్రభుత్వంలో సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చి విలీనం చేసినటువంటి చరిత్ర మీరు మర్చిపోయి నిజామును కొనియాడుతూ ఉన్నారే. సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలను నిజాం గురించి ఇవాళ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇవాళ ఒక్క ఆలోచన చేయండి అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేయలేదని అంటున్నారు, హైదరాబాద్ మీ సొత్తు కాదు అంటున్నారు, సీమాంధ్ర ప్రజలకు కానీ పాలకులకు కానీ ఇక్కడ స్థానం లేదంటున్నారు, మీ కాంట్రిబ్యూషన్ లేదంటున్నారు. 1956కు పూర్వం హైదరాబాద్ ఏంటి, 56 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా హైదరాబాద్ నగరం ఏంటి, మన కుటుంబాల సంస్కృతి ఏంటి, ఏ రకంగా నాగరికతను పెంచుకున్నాం, ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేసుకున్నాం అన్నది మీరు కూడా ఆలోచన చేయకుండా సీమాంధ్రకు చెందినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు పనిచేయలేదు. जिस पर मजलिस के अरकान बरहम हो गए। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने इस मौके पर ऐवान में उर्दू मुतरजिम की अदम मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि डी श्रीनिवास की तकरीर को फौरन रोक दिया जाए या फिर मुतरजिम को तलब किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि रियासत की तकसीम से निज़ाम दक्कन और कासिम रजवी का क्या ताल्लुक है। मैं तर्जुमा करके सुनाते, आज ट्रांसलेटर नहीं है ऐवान में, मेरी गुजारिश है कि यह फौरी ट्रांसलेटर का इंतजाम किया जाए। एक मनसूबाबंद तरीके से हो सकता है कि ट्रांसलेटर को रोक के बातें की जा रही है, बात करें कि निज़ाम कासिम रजवी, इन लोगों से क्या ताल्लुक है बिल का, लेकिन भड़ास निकालना बस कुछ भी हो, इनकी जहनियत मालूम हो रही है कि कितना भरा हुआ है निज़ाम के ताल्लुक से। आज ट्रांसलेटर को रोक के ऐसी बातें करें, बुलाइए ट्रांसलेटर को, आप बुला के उसको बिठाइए, उसके बाद तकरीर कराइए। मेरी गुजारिश है कि आप उनको फौरी बुला के बिठा के ट्रांसलेटर कराइए। मैं आप बोलने के बाद इमीडिएटली सेक्रेटरी साहब को बोल के आपको प्रोसीडिंग्स का कॉपी भी दिला दूंगा। आप बैठिए, आप आई विल गिव यू, आई एम ऑर्गेनाइजिंग, कोशिश कर रहा हूं मैं। आप 5 मिनट ठहरिए, आप बैठिए, 5 मिनट ठहरिए। यस। अहमद पाशा कादरी के एहतजाज पर स्पीकर ने मुतरजिम को तलब करने का तयक़ुन दिया, जिस पर मजलिसी अरकान खामोश हो गए। बाद में तेलुगुदेशम के आर प्रकाश रेड्डी ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि वो इस बिल की पुरजोर तायद करते हैं क्योंकि ये बिल तेलंगाना अवाम का ख्वाब है। उन्होंने कहा कि जितनी ज़रूरत तेलंगाना की है उतनी ही ज़रूरत तेलंगाना इलाके में तेलुगुदेशम की भी है। तेलुगुदेशम तीनों इलाकों की पार्टी है। आर प्रकाश रेड्डी ने कहा कि तेलुगु अवाम की तरक्की तेलुगुदेशम की मरहून मिन्नत है। अगर निज़ाम दक्कन ने हैदराबाद को तरक्की दी है तो चंद्रबाबू नायडू ने भी उसी तर्ज पर सैबराबाद को तरक्की दी है। इस दौरान रियासती वजीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी और गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने एतराज करते हुए कहा कि तेलंगाना को सबसे ज्यादा नुकसान तेलुगुदेशम के दौरे हुकूमत में हुआ है। तेलुगुदेशम के दौर में तेलंगाना का नाम लेने पर भी पाबंदी थी। तेलंगाना अवाम की जरूरियात को देखते हुए ही कांग्रेस ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए थे। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद छोटा हिंदुस्तान था। उन्होंने कहा कि 1955 और 1956 की असम्बली के रिकॉर्ड निकाल कर देखा जाए तो कितनी जबानों में अरकान बात किया करते थे उसका पता चल जाएगा। फजल अली कमीशन ने पहले ही कहा था कि तेलंगाना का इंजमाम हुआ तो तेलंगाना इलाका सीमा आंध्रा की कॉलोनी बन जाएगा। सीमा आंध्रा वालों ने अपनी अजारादारी को कायम रखने के लिए ही हैदराबाद के 3 टुकड़े किए थे। उन्होंने कहा कि मद्रास से सिर्फ 24 घंटे में ही मुंतकली अमल में आई थी और अब सिर्फ 2 साल ही में उन्हें अपना दारुल बना लेना चाहिए। नागम जनार्दन रेड्डी ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर की सिताइश की, वहीं टीआरएस के रुकन असम्बली केटीआर की तकरीर को भी सही करार दिया। रियासती असम्बली में तेलुगु फिल्म स्टार ए नागेश्वर राव को खराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई।
इस मौके पर कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने नागेश्वर राव के नाम से यादगार कायम करने का मुतालबा किया। इस दौरान कांग्रेस अरकान ने शोरगुल शुरू कर दिया, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेसी अरकान को दिमाग नहीं है। रियासती वजीर रघुवीरा रेड्डी ने मदाखलत करते हुए कहा कि कायदे अपोजिशन को इस तरह के रिमार्क्स नहीं करने चाहिए। रुकन असेंबली विष्णु वर्धन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के जयराज पद्म भूषण हासिल करने वाले पहले अदाकार थे, नागेश्वर राव नहीं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की अराजियात को मनमाने फरोख्त किया गया और उनके हलके में अन्नपूर्णा और पद्मालिया स्टूडियोज कायम किए गए। उन्होंने तेलंगाना तश्कील के बाद फिल्म चैम्बर को जयराज से मौसूम करने का मुतालबा किया। उन्होंने निज़ाम दौरे हुकूमत में गोलकुंडा के बोनालू त्यौहार और भद्राचलम मंदिर को दिए गए अतिये का जिक्र करते हुए कहा कि हैदराबाद में यूसुफ बाबा दरगाह और जहांगीर पीरा की दरगाह में हिंदुओं की कसीर तादाद जियारत करती है, इसलिए हैदराबाद पर सिर्फ तेलंगाना हुकूमत का इख्तियार होना चाहिए। इस दौरान रियासती वजीर बाला राजू ने कहा कि वो पार्टी के हर फैसले की तायद करते हैं और वो सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने की भी मजम्मत कर चुके हैं। मसले तेलंगाना पर भी पार्टी आलाकमान के मौक़िफ़ की तायद की बात कहने पर सीमांध्रा के तेलुगु देशम अरकान ने बाला राजू मुत्तहदा रियासत के गद्दार नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर टीआरएस के अरकान बाला राजू की हिमायत में नारेबाजी करने लगे, जिस पर असेंबली में हंगामा शुरू हो गया। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर ई दयाकर राव ने कहा है कि अगर तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस की मुद्दत में तोसी की गई तो ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काबीना में मुबाहिस और अरकान से सलाह मशवरे के बगैर मोहलत में तोसी करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वाईएसआरसीपी और कांग्रेस की साजिश है। उन्होंने APNGOs के चलो हैदराबाद प्रोग्राम पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। तेलुगु फिल्मों के अफसानवी अदाकार ए नागेश्वर राव चल बसे। 91 साला अदाकार ने मंगल और चहारशंबे के दरमियानी शब केयर हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। वो कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। नागेश्वर राव ने 256 फिल्मों में काम किया था। उन्हें मुल्क के बावकार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। 1924 में पैदा हुए नागेश्वर राव ने 1941 में 17 साल की उम्र में फिल्म धर्मपत्नी से अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया था। नागेश्वर राव की मौत पर गवर्नर नरसिम्हन, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआर कांग्रेस सरबराह जगन मोहन रेड्डी और दूसरों ने इजहार ताज़ियत किया। नागेश्वर राव के फर्जंद नागार्जुना भी तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार हैं, जबकि उनके पोते भी तेलुगु फिल्मों की नई नस्ल के अदाकार हैं। उनकी लाश को अन्नपूर्णा स्टूडियो ले जाया गया, जहां पर फिल्मी और सियासी शख्सियतों ने उनकी लाश पर फूल निछावर किए। नागेश्वर राव की आखिरी रसूमात जुमेरात को अदा की जाएंगी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एस.ए. शकूर ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने महकमे अक़लियती बहबूद के लिए साल 2013-14 के लिए 1027 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया, जबकि अक़लियती बहबूद के मालियाती कॉरपोरेशन के लिए 125 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें से अब तक सिर्फ 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। उन्होंने बताया कि रोजगार के सिलसिले में 4 करोड़ 21 लाख रुपए जारी किए गए। 21 से 40 साल उम्र वालों को कर्ज की सहूलत दस्तयाब है और इस सिलसिले में 8,216 इस्तिफादा कुनंदगान की निशानदेही की गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि महकमे की यही कोशिश रहेगी कि जारी करदा बजट को शफाफियत के साथ इस्तिफादा कुनंदगान तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। बलकापुर नाला हकीम पेट की तोसी से मुतासर होने वाले 42 मकानात के मालिकीन में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मंजूरा 8 करोड़ रुपए की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली कारवान मुख्तदा अफसर खान ने चेक्स तकसीम किए। उन्होंने नाले के तोसी कामों का भी जायजा लिया। चंद दिन पहले 28 मकानात के मालिकीन में 2.5 करोड़ रुपए की तकसीम अमल में आई थी। APNGOs और समख्या राष्ट्र परिरक्षणा वेदिका के सदर अशोक बाबू ने कहा है कि मुश्तरका दारुल हुकूमत के नज़रिए से दिल्ली में मौजूदा हालात को देखते हुए सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात भी हैदराबाद में पैदा हो सकते हैं,
اندرا پارک پر متحدہ ریاست کی حمایت میں جاری دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشترکہ دارالحکومت کا فیصلہ ایک منمانی فیصلہ ہے۔ دھرنے سے ریاستی وزراء ٹی جی وینکٹیش، ای پرتاپ ریڈی اور جی سرینیواس کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ ایل راجگوپال، سی ایم رمیش اور دیگر قائدین نے خطاب کیا۔ اندرا پارک پر اس وقت کچھ دیر کے لیے کشیدگی دیکھی گئی جب وجے واڑہ کے رکن پارلیمنٹ ایل راجگوپال اسٹیج سے نیچے گر گئے۔ بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ طلباء کی جانب سے کھینچے جانے پر وہ نیچے گرے۔ پولیس نے دھرنا کیمپ پر احتجاج کر رہے بعض طلباء کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ بیرون شہر سے آنے والے سمکھ آندھرا کے ہزاروں حامیوں نے اندرا پارک پر منعقد ہوئے مہا دھرنے میں حصہ لیا۔ کسی بھی امکانی ہنگامہ آرائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے شمس آباد اور دوسرے مقامات پر پولیس پکٹس متعین کیے گئے تھے۔ کشن باغ کے علاقے میں شرپسندوں کی جانب سے ایک قدیم مندر سے متصلہ اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش سے فرقہ وارانہ کشیدگی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ مقامی رکن بلدیہ عزیز بیگ نے میڈیا کو بتایا کہ اس مندر میں کشن پرساد کے افراد خاندان پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ضیاء گڑھے کے رہنے والے شرپسند عناصر موسیٰ ندی میں مندر تک راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کو اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مقامی انسپکٹر پولیس اور محکمہ ہندو اوقاف کو باخبر کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ڈوری کیس کے ملزمین کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کی اجازت کے بغیر گرفتار نہ کرے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بی چندر کمار نے ایک کیس کے سلسلے میں یہ محسوس کیا کہ آئی پی سی کا سیکشن 498A جوڑوں کو توڑنے کے لیے ایک ہتھیار بن گیا ہے، جبکہ بعض شادیاں بغیر ڈوری کے بھی انجام پاتی ہیں، لیکن شوہر پر دباؤ ڈالنے کے لیے ڈوری کیس ڈال دیا جاتا ہے۔ ایکسپریس وے کے پلر نمبر 125 کے پاس ماندرا سے لائی جانے والی پانی کے مین پائپ لائن پھٹنے سے لاکھوں لیٹر پینے کا پانی سڑک پر بہہ کر ضائع ہو رہا ہے۔ پائپ لائن پھٹنے سے پانی کے فوارے کئی فیٹ بلندی تک اٹھ رہے ہیں، جس سے ٹریفک مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ میرالم منڈی میں لبے سڑک پیش آئے نوجوان کے قتل کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ شہر کے ساؤتھ زون علاقے میں بڑھتے ہوئے جرائم پولیس کی چوکسی پر سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس حساس زون میں کافی عرصے سے کوئی ڈی سی پی ہی نہیں ہے۔ منڈی میرالم میں ایک شریف النفس اور نمازی نوجوان کے قتل ناحق کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ چھوٹی سی دکان کے مالک 30 سالہ محمد ندیم کو دکان کے سامنے کرکٹ کھیلنے والے لڑکوں کو روکنے کی کوشش پر اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تلاب کٹے کے نوجوانوں کے ایک گروپ نے منگل کو نماز عشاء سے قبل محمد ندیم کا خنجروں، چاقوؤں اور لوہے کی سلاخوں سے مار مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ 2 معصوم شیرخوار بچوں کے والد ندیم کی غلطی صرف یہ تھی کہ انہوں نے حنیف اور اظہر نامی 2 لڑکوں کو جو دکان کے سامنے کرکٹ کھیل رہے تھے اور بدماشی کرتے ہوئے گیند بار بار جان بوجھ کر ندیم کی دکان میں پھینک رہے تھے، انہیں روکا اور ڈانٹ ڈپٹ کی، جس پر یہ لڑکے بھیانک انجام کی دھمکی دے کر روانہ ہو گئے۔ اور کچھ ہی دیر بعد اظہر کے ساتھ تلاب کٹے سے ایک گروپ وہاں پہنچا اور ندیم پر خنجروں، چاقوؤں اور لوہے کی سلاخوں سے دیوانہ وار حملہ کرنے لگا۔ ندیم نے جان بچانے کی کافی کوشش کی، لیکن حملہ آور جیسے یہ طے کر کے آئے تھے کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے اس وقت تک حملے کا نشانہ بنایا گیا جب تک کہ وہ ڈھیر نہ ہو گیا۔ منڈی میرالم جیسے مصروف ترین علاقے میں سر عام اس طرح بے دردانہ قتل کی تلہ عام ہوتے ہی عوام میں سنسنی پھیل گئی اور سارے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ انتہائی معمولی بات پر بھیڑیوں کی طرح رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ مختلف پولیس اسٹیشنوں کی ٹیمیں اور ایڈیشنل ڈی سی پی مقام واقعہ پہنچے اور تفصیلات حاصل کی۔ 4 ٹی وی کو ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پولیس نے 5 افراد کو حراست میں لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ بعد نماز عصر مکہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مقتول کے گھر پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی ہے۔ واضح رہے کہ ساؤتھ زون میں پولیس کی کارکردگی گزشتہ 2 ماہ سے برائے نام ہے۔
या फिर फॉर्मेलिटी की तक महदूद होकर रह गई है। इंतहाई हिस्सात साउथ जोन में गुज़िश्ता 3 माह से कोई मुस्तकिल IPS ऑफिसर मौजूद नहीं है, जिससे पुलिस ओहदेदारों में जवाबदेही का एहसास खत्म हो गया है। टास्क फोर्स का दफ्तर साउथ जोन में मौजूद तो है, लेकिन यह टास्क फोर्स ओहदेदार ना जाने कहां आराम कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद रोज का जायजा लिया जाए तो यह पता चलेगा कि साउथ जोन में बेईमाना और वहशाना कत्लों की यह तीसरी वारदात है। नाजरीन को याद होगा कि इसी तालाब कट्टे में चंद रोज कबल ही भतीजों ने अपने सगे चाचा का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। याकूतपुरा के 16 साल नवाज को भी वहशाना तरीके से कत्ल करके नाश नाले में फेंक दी गई थी। इसके अलावा नागाबौली दबीरपुरा में दिन दहाड़े रहन सेंटर को रिवाल्वरों चाकुओं की नोक पर लूट लिया गया था। इन वाक़यात के अलावा छोटे छोटे जराइम और गैर समाजी सरगर्मियां साउथ जोन में उरूज पर हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि पुलिस आखिर कहां है और क्या कर रही है। कैमरा पर्सन यूनुस और सलमान के साथ मैं SM रफी, 4 TV न्यूज़। एलबी नगर पुलिस ने एक कमसिन लड़के के कत्ल के इल्जाम में उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक तारामती नगर इलाके में रहने वाले श्री सैलम ने नशे की हालत में अपने 2 साला लड़के को पानी की टांकी में डालकर हलाक कर दिया। कमसिन लड़के की मां और भाई बहन ने जब इसे तलाश किया तो वो कहीं नहीं मिला। उसकी लाश पानी की टांकी से दस्तयाब हुई। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। बोयनपल्ली मेन रोड पर सिगरेट से लदी एक DCM गाड़ी में आग लगने से ज़ायदा 60 लाख रुपए मालियाती सिगरेट आग की नज़र हो गए। अचानक आग लगने से ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के बाजू पार करके अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग बुझाई। और आखिर में एक मरतबा फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस की मुद्दत में 1 हफ्ते की तौसी का इम्कान। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रहना बदकिस्मती। असेंबली में तकरीर के दौरान किरण कुमार रेड्डी का इजहार मायूसी। ऐवान में किरण कुमार रेड्डी की तकरीर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। तेलुगु फिल्मों के अफसानवी अदाकार A. नागेश्वर राव का इंतकाल। जुमेरात को आखिरी रसूमात। और मंडी मीरालम कत्ल वाक़े के सिलसिले में 5 अफराद ज़ेरे हिरासत। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।